May adlaw mga brad. Good vibes ang gihapon ta perminti ani. Bag-on tanan mamalit sa miglamas kay mga tumiog waterfalls mga brad. Sa Samal ang pinakaduol nga falls diri sa Dakbayan sa Davao mga brad. Nya transition na dito sa Samal mga brad. Kay pati inita ganina sa barge pasensya jud kayo wa jud ko kakuha og video. Nakalimot diba amawa ka. Nya pag abot nimo Piña Plata makakita ka gasolinahan atbang ana Central Warehouse Piña Plata na siya mga brad diretso ra mo. Nya makakita ka na hagimit nga signage. Sa wala na siya nga dapit mga brad. Bantay lang jud mo basta magpasaka na gani mao na na. Nya nakakita pud ko diri mushroom mga brad. Ambot og maoban na siya nga kanang tai sa baka nga matubuan gani og mushroom. Mulahi daw imong dimension og bakatilaw ka ana sa kidilik doon tama. Paborito na sa amigo nga si Uming Ming. Shout out ya Ming. Nya mao na to mga brad kay perti na jud gutuma. Sugban ako diretso dira o mga klase-klase isda mga brad, mga tulo ka klase siguro to. Nya syempre pagluto ng mga sudan sa pamanibuhaton food trip na dayon mga brad. Nya pag humag food trip tulakan na yung tanduay, nya sound tripan dayon og reggae, perting sulbara. Nya tama day mga brad. Ang entrance fee day diri mga brad kay 150. Nya below 12 years old is 50. Nya parking 50. Nya ilang tables and chairs 100 ang gagmay, 150 ang dagko. Apil na siya bangko mga brad. Nya kung gusto mo human drone, naapo human drone diri mga brad. Nya ang ilahang beer diri 270 mga brad. Basta kay suroy na lang mo diri mga brad. Basta namiya sa tubig diri bugnaw kay sa katanan. Mas maayo mo ato diri weekdays para dili kay mo magsakripisyo pila sa barge mga brad. Nya dili crowded ba. Nya mao to mga brad. Daghang salamat.